Seorang jenderal Rusia dilaporkan tewas di Ukraina Tenggara yang direbut Rusia, kata pejabat Ukraina dan Rusia, Selasa. Letnan Jenderal Oleg Sokov menjadi sasaran serangan rudal Senin malam di sebuah hotel di kota Resor Berdiansk yang dikuasai Rusia, menurut Petro Andriushchenko, seorang pembantu wali kota Ukraina Mariupol yang sekarang beroperasi di luar kota yang dikuasai Rusia. Sudah lama diketahui bahwa pimpinan militer musuh tinggal di sana, kata Andriushchenko di aplikasi Telegram. Andrei Gurulyov, anggota Komite Pertahanan Duma Negara Rusia dan mantan komandan militer, mengonfirmasi kematian Sokov dalam acara bincang-bincang politik yang dikelola negara yang ditayangkan Selasa malam. Kementerian Pertahanan Rusia belum mengomentari laporan ini. Militer Ukraina juga tidak menyebutkan apapun tentang kematian Sokov. Menurut media independen Rusia Meduza, Sokov menjabat sebagai wakil komandan distrik militer selatan Rusia. Daily Mail menulis Vladimir Putin kehilangan jenderal top lainnya dalam serangan rudal Storm Shadow yang disuplai Inggris, menurut sumber Ukraina dan Rusia. Letnan Jenderal Oleg Sokov, 51 tahun, dikenal secara pribadi oleh Putin dan mendapat sanksi dari Inggris dan Uni Eropa atas perannya dalam perang melawan Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina menahan gerak maju pasukan Rusia ke arah Kupiansk, Limansk, Avdiivka, dan Marinsk. Berhasil. Musuh tidak maju. Pertempuran sengit berlanjut, tulis Hanna Maliar Wakil Menteri Pertahanan Ukraina di telegramnya tanggal 13 Juli. Di selatan, Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdiansk. Militer melakukan banyak tugas yang ditujukan untuk melemahkan musuh dan menyelesaikan situasi sebelum tindakan lebih lanjut. Angkatan bersenjata Ukraina kembali melancarkan serangan ke arah Donetsk, Krasny Liman dan Donetsk Selatan. Pasukan Rusia mengklaim mematahkan serangan balik Ukraina. Di arah Donetsk, 16 serangan musuh dipukul mundur di dekat Vesyoloye, Krasnogorovka, Severnoye, Novomihailovka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 480 prajurit Ukraina, 6 truk pickup, 3 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, serta howitzer Mesta B dan D-30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, satu stasiun radar kontra bateraian TPK-50 dihancurkan di dekat Pretechino, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia telah menetralkan 73 unit artileri AFU pada posisi tembak, tenaga kerja, dan perangkat keras mereka di 96 area. Gudang amunisi Brigade Mekanik ke-28 AFU dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-125 telah dihancurkan di dekat Kurdiumovka dan Yampol, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 11 proyektil yang diluncurkan oleh HIMARS MLRS. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina telah dihancurkan di dekat Lyubimovka, Uroshainoye, wilayah Zaporozhye, Petrovskoye, Yakovlivka, Soledar, Zaitsevo, Republik Rakyat Donetsk, Verkhnekamenka, Chevonopopovka dan Kremennaya, Republik Rakyat Lugansk.
Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 13 Juli melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 455 pesawat, 242 helikopter, 4.995 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.687 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.138 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.440 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.646 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 13 Juli melaporkan Rusia kehilangan total 236.040 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 510 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 4.092 tank, 7.999 kendaraan tempur lapis baja, 6.995 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.425 sistem artileri, 678 sistem peluncuran roket ganda, 421 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 310 helikopter, 3.752 drone, dan 18 kapal. Komandan Angkatan Darat Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, menunjukkan rekaman operator drone menghancurkan daerah pertahanan musuh tanggal 13 Juli. Lokasi tidak disebutkan. Seresky juga menunjukkan bagaimana para kru menghabiskan waktunya menyusun strategi. 92 Omber, pekerjaan kelompok pengintai udara dari Batalion Mekanis di wilayah Swativ. Musuh sedang terbakar, tulis Sirkshi di telegramnya. Pasukan terjun payung Tula Rusia memasang ranjau untuk melindungi posisi pertahanan Rusia di sisi utara arah Artyomovsk atau Bakhmut. Karena upaya terus-menerus oleh unit AFO untuk menerobos ke posisi Rusia, setiap malam pasukan terjun payung pasukan lintas udara Tula harus memperbarui ladang ranjau di garis depan pertahanan Rusia. Dengan tangan, meter demi meter,
Tentara memasang ladang ranjau anti-tank dan anti-personil untuk memastikan perlindungan posisi yang andal. Tadi malam para prajurit memasang lebih dari 400 ranjau anti-tank dan anti-personil. Rekaman penghancuran lapis baja, buatan barat, yang jatuh ke dalam perangkap yang dipasang oleh pasukan terjun payung Tula juga dibagikan Kementerian Pertahanan Rusia. Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan cuplikan penghancuran daerah benteng musuh di Mariinka sebelum meninggalkan kota. Para pejuang pasukan khusus Ahmad bekerja sepanjang waktu hampir tanpa istirahat di sekitar Mariinka, mengidentifikasi target musuh, tulis Kadyrov. Rekaman menunjukkan artileri dan drone pasukan khusus Ahmad menggempur posisi musuh. Mariinka adalah bagian depan yang agak sulit. Masalahnya adalah kota itu benar-benar telah diubah menjadi daerah benteng bawah tanah dengan banyak lorong bawah tanah. Hal ini memungkinkan tentara Ukraina bergerak tanpa diketahui. Tapi tetap saja, pembebasan kota tinggal menunggu waktu, tambah Kadyrov. Posisi tentara Chechen digantikan unit lain di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan Rusia. Ramzan Kadyrov, pemimpin Chechnya yang dikenal karena dukungannya terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin, baru-baru ini membuat pernyataan unit pasukan khusus Ahmad dipindahkan ke arah Bakhmut, khususnya di daerah Klishchivka. Chechen akan bahu membahas dengan unit militer Rusia mempertahankan Bakhmut yang digempur Ukraina. The Russian armed forces launched a long-range, sea-based, high-precision weapon strike against Ukrainian armed forces ammunition depots. The goal of the attack has been reached. All the assigned targets have been neutralized. The Ukrainian armed forces continued to attempt offensive actions in the Donetsk, Krasny Liman and South Donetsk directions. In the Donetsk direction, as a result of courageous actions by the units of the U group of forces, 16 enemy attacks have been successfully repelled close to Veseloye, Krasnogorovka, Severnoye, Novomikhailivka and Mariinka of Donetsk People's Republic. The actions of one Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed near Kurdyumovka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 480 Ukrainian servicemen, 6 pickup trucks, 3 Polish-made Krupp self-propelled artillery systems, as well as Mstabi and D-30 howitzers. In addition, one AN-TPQ-50 counter-battery radar station has been destroyed close to Pretechino of Donetsk People's Republic. In the Krasny Liman direction, as a result of the attacks launched by the units of the Center Group of Forces, Aviation and Artillery, the 63rd, 66th and 67th Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces were hit close to Torskoye of Donetsk People's Republic, Karmazinovka and Kuzmino of Lugansk People's Republic. In addition, 3 enemy attacks have been repelled close to Chervonaya Dibrova and Kremenная of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 90 Ukrainian servicemen, 4 armored fighting vehicles, 4 pickup trucks, 1 Akatsia self-propelled artillery system and 1 D-30 howitzer. In the South Donetsk direction, artillery and heavy flamethrower systems of the Vostok group of forces have foiled the attempts by the enemy to launch 2 attacks close to Rovnopol and Novodonetskoye of Donetsk People's Republic. In the Zaporozhye direction, the coordinated actions of the Russian troops defeated manpower and military equipment concentration areas of
of the Ukrainian 128th Mountain Assault Brigade near Petykhatki of Zaporozhye region, and also repelled an attack by the enemy units of the 65th Mechanized Brigade near Rabotino of Zaporozhye region. The enemy losses were over 180 Ukrainian servicemen, 1 tank, 5 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 UK-made AS-90 Braveheart self-propelled artillery system, 2 Mstabi howitzers, 3 D-20 guns, 1 Gvozdika self-propelled artillery system, and 1 Grad MLRS. In the Kupiansk direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the Zapad group of forces, have resulted in the neutralization of the enemy manpower and military equipment close to Krasnoye Pervoye, Liman Pervoy of Kharkov region, and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 30 Ukrainian servicemen, 2 armored personnel carriers, 2 motor vehicles, 1 D-20 howitzer, and 2 Gvozdika self-propelled artillery systems. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 70 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 3 motor vehicles, as well as 2 self-propelled artillery systems, Akatsia and Gvozdika. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 73 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 96 areas. Ammunition depots of the Ukrainian 28th Mechanized Brigade and 125th Territorial Defense Brigade have been destroyed close to Kurdyumovka and Yampol of Donetsk People's Republic. Air defense facilities have shot down 11 projectiles launched by HIMARS MLRS. In addition, 14 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Lubimovka, Urozhainoye of Zaporozhye region, Petrovskoye, Yakovlivka, Solidar, Zaitsevo of Donetsk People's Republic, Verkhnykamenka, Chervona Popovka, and Kremennae of Lugansk People's Republic. In total, 455 airplanes, 242 helicopters, 4,995 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,687 tanks and other armored combat vehicles, 1,138 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,440 field artillery cannons and motors, as well as 11,646 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Короткий звіт за цей день. Перше, нарада з керівником Служби безпеки України Малюком, нарада з керівниками розвідки ГУР, Буданов, зовнішня розвідка Литвиненко. Дуже уважно аналізуємо ситуацію, все, що пов'язане з війною і все, що важливо для внутрішньої безпеки. Друге, нарада з міжнародниками, уряд, офіс. Вже починаємо готуватись до наступного саміту НАТО у Вашингтоні. Зараз на саміті у Вільнюсі ми отримали хороші домовленості для України практично з усіма партнерами. Дуже хороша зустріч була у нас з президентом Байденом, з його командою, міністр оборони Остін, радник з питань нацбезпеки Саліван. З усіма у Великій Сімці встигли зустрітись із багатьма партнерами в НАТО. Тепер час кожну таку домовленість зробити конкретним результатом. Є у нас Рада Україна-НАТО, і цей формат має працювати змістовно. Готуємо пропозиції нашим партнерам. Є нові домовленості по зброї, по техніці, по авіації. Зараз їх конкретизуємо. Обговорили сьогодні підготовку Кримської платформи, дуже вдалу нашу домовленість щодо гарантій безпеки для України на шляху в НАТО. Продовжуємо підготовкою договорів з країнами, двосторонніх договорів. Пройшла лише доба після Вільнюсу, а до 7 найбільших демократій світу, з якими ми вчора погодили гарантії безпеки, приєднались вже 6 країн. Це Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція. Дякую. Впевнений, коло гарантерів буде збільшуватись. Україна та Сполучені Штати будуть вести перелік держав, які будуть приєднуватись до нашої спільної із Великою Сімкою декларації про гарантії безпеки на шляху в НАТО. Протягом часу, який є до Вашингтонського саміту, ми маємо разом з партнерами опрацювати все, про що говорили у Вільнюсі, а також сформувати нові спільні позиції, на які Україна та наші воїни однозначно заслуговують. Говорив сьогодні з президентом Південно-Африканської Республіки Рамафозою.
жодного дня не втрачаємо уваги до формули миру та усього того, що потрібно, щоб реалізувати формулу. Я запросив пана президента приєднатися до нашої гуманітарної ініціативи «Зерно» з України. Ми однаково бачимо необхідним продовження Чорноморської зернової ініціативи. Дуже важливо, щоб не було жодних загроз продовольчій безпеці будь-де у світі. І в Росії повинні чітко усвідомлювати, що кожен, хто збільшує загрозу голоду, зокрема в критичних регіонах Африки, тероризує голодом увесь світ, а не когось одного. Нещодавно у столиці Данії відбулася зустріч представників президентів та радників із зовнішньої політики та національної безпеки. Різні держави. Зустріч була присвячена саме формулі миру та підготовці глобального саміту миру. Я вдячний, що на зустрічі був представник Південно-Африканської Республіки. Вже готуємо і наступну таку зустріч. І, звичайно, я хочу подякувати кожному нашому воїну, усім українським захисникам і захисницям цими днями у Вільнюсі, на саміті НАТО, на полях саміту НАТО, на всіх зустрічах Україна мала і має найбільшу повагу та підтримку партнерів за всі роки нашої незалежності. Повага – це завжди похідна від сміливості, а увага до будь-якої країни – це завжди наслідок від наявних можливостей цієї країни. Україна в центрі уваги партнерів. Вже не Росія, як десятиліттями раніше. І коли ми поставимо крапку у цій війні, фіксацією російського програшу, повага і увага до України будуть назавжди зафіксовані в історії для усіх наступних поколінь нашого народу. Але це здобувається зараз в боях заради України, в наступах і в обороні. Я дякую кожному і кожній, хто в бою, на бойових постах і у бойових завданнях. Я дякую всім, хто захищає наше небо і хто рухає вперед наші позиції на землі. Я дякую всім, хто працює, щоб у наших воїнів було все необхідне. Слава Україні!